हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। जो न्यू है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज मैंने आप लोगों के लिए हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड সাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ একদম চিম্পুলকৈ বনোৱা মুৰ্গী মাংস। কেনেধৰণে বনালোঁ, কি দিছোঁ, কি মানে যোগ কৰিছোঁ আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াওঁ মোৰ আজি একদম মানে চিম্পুল ৰেচিপি। मुर्गी मांस है एकदम सिंपल। आहक केने बनाइছো चाब। फ्रेंड्स, आप लोगों को लिए लेके आ रहा हूँ लोकल चिकन का एक रेसिपी। हाफ किलो लोकल चिकन और प्याज और देखिए नमक, ये है नमक, हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर सब कुछ ऐड कर लिया। अभी मैं मैरिनेट करूँगी 10 मिनट के लिए। देख लीजिए आप लोगों ने लोकल चिकन है ये। मैंने कैसे बनाया आप लोगों का साथ शेयर करूँगे। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये रेड चिली पाउडर है हाफ चम्मच, हल्दी, नमक सब कुछ ऐड कर लिया। अभी मैं ठीक से मिक्स करूँगी, अच्छा से मिक्स करूँगी। मतलब मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता है इसीलिए गड़बड़ हो गया। प्लीज़ आप लोगों ने बुरा मत मानिए फ्रेंड्स। मैं बहुत चीज़ यहाँ में ऐड करूँगी। आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। चिकन मैरिनेट हो गया, 10 मिनट हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ में नाश्ता ऑयल भी गर्म हो गया। अभी मैं पकाऊँगी, देख लीजिए आप लोगों ने।
सा प्याज ऐड कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट के बाद कैसे लगा मेरे आज का रेसिपी प्लीज़ कमेंट में बताइए। সকলোকে মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ। লোকেল চিকেন হৈ গ'ল, এতিয়া খাবলৈ বহি গ'লোঁ। বাই বাই, টাটা।